बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 17वीं किस्त पेश कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से क्यों इनकार किया था। कुरानी आयत 60 और 61 सूरह निसा एक अहम मसला को हल करती है जो इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ था, यानी झूठे फैसले की तलाश और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदाई मुकर्रर करदा अख्तियार को कबूल करने से इनकार का मसला। यह आयात ऐसे लोगों के ग्रोह को बेनकाब करती है जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम पर ईमान लाने का दावा किया था, लेकिन पैगंबर इस्लाम के फैसलों के आगे सर तस्लीम खम करने की बजाय फैसले के लिए तागूत, झूठे माबूदों, जालमों या खुदाई कानून की मुखालफत करने वाले किसी भी अथॉरिटी की तरफ रजू करके इंसाफ के हकीकी मंबा को रद्द कर दिया था। ये वाक़या हकीकी ईमान और मुनाफिकत के दरमियान गहरे तनाव को उजागर करता है, और ये अतात, इत्तेहाद और इलाही रहनुमाई पर मुबनी आदलाना मुआशरे की क़याम में पैगंबर इस्लाम को दरपेश चैलेंजों की वसी तर मौजू की अक्कासी करता है। आयत नंबर 60 सूरह निसा वाज़ेह तौर पर इन लोगों का मुकाबला करती है जिन्होंने ईमान का दावा करने के बावजूद नाफरमानी का परेशान कुन रवैया ज़ाहिर किया। इसमें कहा गया कि क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो ये दावा करते हैं कि वो आप पर जो कुछ नाजिल किया गया है और जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ है इस पर ईमान लाते हैं, वो कानून साजी को तागूत की तरफ भेजना चाहते हैं, जबकि इन्हें इसका इनकार करने का हुक्म दिया गया था और शैतान इनको गुमराह करना चाहता है। यह आयत अल्लाह ताला और इसके रसूल के अलावा दूसरे ज़राए से फैसला लेने के अमल को वाज़ा मजम्मत करती है। इस्लाह तागूत को अक्सर मतलब झूठे देवताओं या जालिम हकाम के लिए समझा जाता है जो कानून साजी के खुदा के हक के गजब करते हैं। इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी के तनाजुर में इसने कबायली रहनुमाओं, काफर तर्ज अमल या हत्ता के जिद्दी अफराद का हवाला दिया जिन्होंने इस्लामी कानून को कबूल करने से इनकार कर दिया। आयत करीमा इस बात पर जोर देती है कि फैसले के लिए इन ज़राए की तरफ रजू करना एक खुदाई इख्तियार का जानबूझकर इनकार करना और गुमराही का एक संगीन अमल है जिस पर शैतान असरअंदाज होकर लोगों को सीधे रास्ते से भटकाता है। इस फेल की संगीनी ना सिर्फ पैगंबर इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानने से इनकार में है, बल्कि बरादरी की अहम आहंगी और इंसाफ के काम को मजरू करने में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और कानून देने वाले के तौर पर भेजा गया था और इनके फैसलों को मुसलमानों के लिए पाबंद करने वाला अख्तियार होना था। जब अफराद इस निज़ाम को मुस्तरद करने का इंतखाब करते हैं और इसकी बजाय मुतबादल अहकाम पर इंसार करते हैं तो वो तकसीम पैदा करते हैं, उलझन को फरोग देते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियादों को कमजोर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानने का ये इनकार महज इख्तलाफ राय थी नहीं था, ये खुदाई निज़ाम हुकूमत और कानून के लिए खुला चैलेंज था। आयत नंबर 61 सूरह निसा इन लोगों की तर्ज अमल को बयान करते हुए बयान करती है जो नापसंदीदा फैसले आने के बाद इसे यकसर रद्द कर देते थे और गुस्से से मुंह फेर लेते थे, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की नाजिल करदा चीज की तरफ और रसूल की तरफ आओ तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि वो तुमसे बेजार हो रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि ये आयत एक खास वाक़या की तरफ इशारा करती है जिसमें एक मुमताज मुनाफिक शामिल है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी करने से मुसलसल इनकार किया, जबकि बाद मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इससे मदीना में मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी मुराद है। आयत में वसी पैमाने पर इन तमाम लोगों के रवैये को बयान किया गया है जिन्होंने इस तरह की नाफरमानी का मुजाहरा किया। मुनाफिकीन ने ज़ाहिरी तौर पर बरादरी के साथ घुल मिल जाने के लिए इस्लाम का दावा किया, लेकिन बातनी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को मुखालफत की और अपने एजेंडे में मुसल्लत करने की कोशिश की। इनका नफरत में मुंह मोड़ना महज इख्तिलाफ से ज्यादा था, ये बगावत और धोखाधड़ी का अमल था। खुदाई कानून और रसूल पाक के फैसले को रद्द कर लिए उन्होंने न सिर्फ खुद को रूहानी तौर पर अलग थलग कर लिया बल्कि उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और सलामती को भी खतरे में डाल दिया।
ان کے اقتدام سے سماجی نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور مزید انتشار اور تصادم کا دروازہ کھلنے کا خطرہ تھا۔ ان افراد کو مخاطب کرنے میں قرآن پاک کی مضبوط زبان تمام مومنین کے لیے نفات اور نافرمانی کے خطرات کے بارے میں ایک تنبیہ ہے۔ جھوٹے فیصلے کی تلاش کا واقعہ ایمان اور تسلیم کے درمیان تعلق کے بارے میں ایک گہرا سبق ظاہر کرتا ہے۔ اسلام میں حقیقی عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے الگ نہیں ہے۔ ایمان الہی حکمت پر بھروسہ اور خدا کی طرف سے نازل کردہ قانونی اور اخلاقی فریم ورک کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب لوگ اپنی خواہشات، قبیلی وفاداریوں یا دنیاوی مفادات کو اس فریم ورک سے اوپر رکھتے ہیں تو وہ حقیقی اسلام کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک ان آیات کے ذریعے اس بات پر زور دیتا ہے کہ جواز اور انصاف صرف وحی الہی اور پیغمبرانہ ہدایت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ ان چیلنجوں پر روشنی ڈالتا ہے جن کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلی مخالفت کے درمیان مسلم کمیونٹی کو مضبوط کرنے میں کرنا پڑا۔ منافقین اور نافرمان افراد نے ایک منصفانہ نظام کے قیام کی مذمت کے لیے سماجی اور سیاسی کشیدگی کا فائدہ اٹھایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے سے ان کا انکار اسلام کی تبدیلی کے پیغام کے واضح تردید کی علامت تھا۔ اس کے باوجود قرآن مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ اس طرح کے چیلنجز ایمان کے امتحان کا حصہ ہیں اور صبر، استقامت اور الہی رہنمائی کے لیے غیر متنازع عزم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان آیات کا پیغام وقت اور سیاق و سباق سے متعلقہ رہتا ہے۔ جھوٹے فیصلے کی تلاش کے مسئلے کو آج وسیع تر الفاظ میں انصاف اور سچائی کو برقرار رکھنے کی بجائے ناجائز یا بدعنوان حکام کی طرف رجوع کرنے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ چاہے ذاتی معاملات میں ہوں، قانونی تنازعات میں یا حکمرانی میں، یہ اصول کے حتمی اختیار انصاف پر مبنی اور اخلاق کی قیادت کا ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حق پرستوں پر باطل راستے اختیار کرنے کے خلاف قرآن کی تنبیہ ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہم اختیار کے ذریعے کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو انصاف اور راست بازی کے اصولوں کے ساتھ آہنگ کریں۔ آیت نمبر 60 اور 61 سورہ نساء اسلامی تاریخ کے ایک اہم لمحے پر روشنی ڈالتی ہے جہاں بعض افراد نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی طور پر مقرر کردہ اتھارٹی کی تابع ہونے کے بجائے جھوٹے ذرائع سے فیصلہ طلب کیا۔ جھوٹے فیصلے کی تلاش کے اس عمل کو منافقت اور خدائی قانون کے خلاف بغاوت قرار دیا جاتا ہے۔ آیات سکھاتی ہے کہ سچا ایمان پیغمبرانہ رہنمائی اور قانونی احکام کا قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو معاشرے میں نافرمانی اور تقسیم کے خطرات پر زور دیتا ہے۔ وہ مومنین کو انصاف، اتحاد اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکمت کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اصول جو آج تک اسلام کے اخلاقی اور سماجی وژن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ